Hi followers and stalkers, so welcome back again. So for how many years? So how many months guys? So ngayon lang ako nakapag-upload kasi nga is some busy content. Charot. So guys, please apply here sa mga followers ko po. So it is posted for 27 minutes. So sa mga naka-follow dyan, so apply na po kayo agad. Alright. Dyan nyo po isi-send yung mga resume nyo at saka yung 1 minute video nyo introduction. If makikita nyo po sa baba, so yan guys. So working hours may vary and given task, able to work central time sa ST hours. So the start of the salary guys is 5 per hour. So maganda na rin siya, lalo na sa mga may